So BSc meetingacho आज zero value. It is the same what we had happened in the last time also. Situation is the same. Nothing has changed. We have demanded as per rule 61. आम्ही आज लेटर बरोवन घातलेले उमके आमगेले पॉइंट्स आहे की म्हादया लागून एक सेपरेट फ्रायडेचो दीस दवरूं तो फ्रायडेचो दीस दवरपाक तेमी एग्री जालो ना. वयल्यान तेमी सांगला की थर्सडे म्हादयाचो इश्यू सेकंड हाफ दवरया म्हणून. सो वॉट एवर डिस्कशन दिता चीफ मिनिस्टर उलयता स्पीकर ऐकता. सो एक was entire BSc meeting you can say is a face wash. करपा जाय म्हणून करता. तेमी तेंगे घातले लेजिस्लेटिव्ह बिझनेस कितें आहा तें घातले आनी हेर सगळे घातले आनी सोडले. आमगे वॉयस जो आमगे डिमांड जो त्या डिमांडाक कांयच व्हॅल्यू ना. थिंग एक कॉलिंग अटेन्शना आमकां उलोवपा आज कांयच एक गॅरंटी ना. ते कॉलिंग अटेन्शन टायम मेळटलो मेळपाना आनी वयल्यान हें उलय तें उलय आज एक बील पास करपा जाय. म्हादयाचेर एक रेजोल्युशन घेवपा जाय जाल्यार कितें करून घेवपाचें. म्हादया लागून एक रेजोल्युशन घेवपा जाय कितें करून करपाचें. सो दिस वॉज ऑल द थिंग्स विच वर डिस्कस्ड वर ऑफ नो यूज वर एक्चुअली ऑफ नो यूज. आज जे बिझनेस एडवायझरी कमिटी जी मिटींग जाल्या आनी जे तेम डिस्कशन केलां CM इज नॉट he is trying to give the feedback to the speaker is trying to say he has got no role. गव्हर्नमेंटान म्हणतो 4 दिसाचो प्रपोजल दिलो. अरे तू 4 दिसा प्रपोजल तुका रायट आहा न्हू. यू शुड हॅव सेड दॅट वी आस्क फॉर डिमांड फॉर वोटिंग करया म्हणून. 4th डे म्हादया लागून घेवपाक एक वोटिंग करया. वोटिंग करपा दिल ना म्हणटाना वोटिंग करपा जायना. BSc यू कॅनॉट डू वोटिंग. सो अशें करून तेमी आज and this is we are expecting this now like this kind of tamasha, this kind of show. I think we are expecting all these next years to come. पूण गोंयकारां आज कळपा पडलें. गोंयकारां कळपा बरें कित्याक आमी एक आतां वी कॅन मॅक्सिमम से आनी 2 म्हयन्यांनी आमच्यान देखून म्हणपा जावपा ना की वी आर न्यू लेजिस्लेटर्स न्ही. जाले 10 म्हयने जाले. 5 वर्सां देखून म्हज्यान म्हणपा जायना की हांव नवो लेजिस्लेटर म्हणून. जाल्यार आनी एक असेंब्ली जाली म्हणटकीर देन वी आर 1 year down. दॅट मिन्स वी आर ऑल्सो knowing now what are the facts. कितें करून लेजिस्लेशन चलपा जाय. So this is how I think today the entire BSc meeting ended up. So I think people of Goa need to understand that this government is only here to do what they want. तांकां आतां म्हादयाचे तेंचे प्रेशर येयल्लो. They do not want to hear anything. आनी ते आतां थर्सडे सेकंड हाफ दीत म्हणटाय ते आनी ते म्हणटाय तेजी उलय. बट यू कॅनॉट टेक एनी रेजोल्युशन्स ऑन दॅट. यू कॅनॉट पुट एनी ऑफ युअर बिल पास करपा जायना. कसलेय जोरी तरी एक बील एमेंड करपाक घालपा जाय ते करपा जायना. प्लस आमगे गेल तें बील आहाय दिरयोचे हांवें बील घातलेलें ते मुगे आन्सर म्हाका जाय आशिल्लो. वेर इट हॅज गॉन. हॅज इट गॉट कन्फर्मेशन फ्रॉम द लॉ डिपार्टमेंट दिरयो लागून तो बील अजून पास जावपाना. हांवें सी फेरर्सा लागून घातलेलें. सी फेरर्सागे आहले डिमांड की तेंगे पेंडींग आहा तें मेळपा जाय. टेक्निकल एक इश्यू हांवें एक्सप्लेन केल्लो. सिस्टमा ड्रॉप बॉक्स क्रिएट करपा जाय म्हणून आनी तो टेक्निकल इश्यू सॉल्व करपा जाय आनी परमनंट करपा जाय. सो तेजे फकत आतां प्रिवियस आहाय ते ऑलरेडी दे हॅव गिवन. द परमनंट आनी टेक्निकल करपा आहा ते इन प्रोग्रेस म्हणटाय ते. दे आर सेइंग इट इज इन प्रोग्रेस बट हाऊ लॉंग इट इज गोइंग टू टेक. सो मेनी एश्युरन्सीस वर गिवन. फिशरमॅना लागून एश्युरन्स दिल्ली आमकां नुस्त्या सुकोवपाक गावपा रेट आहा ती एश्युरन्स दिली. ICU डायलिसीस साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थिंग डायलिसीस सेंटर चालू करपाक वी डू नॉट हॅव दॅट डॉक्टर. तो डॉक्टर आमकां ना तो कॉन्ट्रॅक्टाक घेया म्हूण एश्युरन्स दिल्लें. ते आज हेल्थ मिनिस्टराक विचार जाल्यार हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा आपण ऑलरेडी प्रपोजल घायल्लो. द चीफ मिनिस्टर इज नॉट पासिंग द प्रपोजल. अरे ICU डायलिसीस युनिट इंटरव्हेन्शनिस्ट म्हणलो जायो. तो इंटरव्हेन्शनिस्ट म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर जायो. CM प्रपोजल पास करना म्हणटा तो. इट इज ऑलरेडी बीन पुट. अरे व्हॉट इज दिस. होल ऑफ साऊथ गोवा तुमकां वोटिंग जाय. 2024 तुमकां वोट जाय म्हणटाय. म्हादय जर तो सारको करना रिव्हर साल सारको करना जाल्यार तुमकां वोट पडटलो 2024. आज लोकांनी हें चिंतपा जाय. रिव्हर साल म्हादय नॉर्थ गोवा म्हादय शूड बी द इश्यू फॉर 2024 टू ब्रिंग म्हादय इनसाइड बॅक टू गोवा ऑर नो वोटिंग फॉर द BJP इन द नॉर्थ. आनी रिव्हर साल परत आहा तशी जावपा जाय क्लीन जावपा जाय. अदरवायज नो वोटिंग फॉर द BJP फॉर द. दिस शूड बी द 2 इश्यूज फॉर नॉर्थ गोवा लोकसभा आनी साऊथ गोवा लोकसभा. आय थिंक दिस क्लियर मेसेज गोंयकारांक तकलेन घालपा जाय. ना जाल्यार आख्खे सगल्यो ज्यो विलेजीस आहाय म्हादया लागून सगल्यो विलेजीस ड्राय पडटल्यो आनी कांयच जावपा ना. फर्स्ट डे ट्यूजडे फर्स्ट डे डिस्कशन कितें. Which one? First day after. First day discussion कितें. No. It is not about first day or the third day. Either way, you do it the first day or the third day. That is not of any value.
Because what we had to talk on the first day or the third day, that now we have to hold on, compress everything, and third day we have to talk about Madai. We need one full day, no, to talk. But each one will talk, each one will raise, each one will find one thing. Somebody will talk about the groundwater table, somebody will talk about the wildlife sanctuary, somebody will talk about the forest, somebody will talk about how it is starting and where it started and what is the lifeline. Somebody will talk about why can't they take the water from the other dam. So many issues are there. No, each one can elaborate for 1 hour, more than an hour, and talk and give facts. And why you have to give facts? That because it will be written. No, Boreta assembly urtuni takla. So main was on Friday we had asked to Madai. We even went to that extent. Ki chol Madai chole ya Friday. Madai chole ya. Chol private members देखो ना मी sacrifice करे but Madai chole ya मुझे सांगले Friday च्या. ते देखो मान नहीं ना. We said let's put up and voting vote of count किया मुझे. Voting करे. Madai लागून ते को ये ना. Madai लागून किती voting म्हणून? Madai लागून की Friday हो रहा म्हणून that will keep one day Friday for तो ready झालं ना voting करपा जायना म्हणटा ते. Voting करपा ना. ते BLA नी ते BLA जोशुआ किती आन्सर दितलो वादळाचे री वोटिंग माल जाला री येस और नो मुर्च पडना जोशुआनु तिका येस और नो मुर्च पडना निलेशानु that is the whole point. So voting has a problem. काय उलयना तितलो बरं न्ही. No answer is better. Tenga. This is what is happening. Gandhi, one receipt is getting viral these days from the Benelum to Mopa. The charges is 4,000 or something. How you look at this? See, the problem is no. कितें जाऊं हुई जाऊं कितें problem taxi wala is the main culprit. See, one thing is something we have to understand. की गोंयांत टॅक्सी वाले आहाय आणि गोंयांत टॅक्सी वाले सदांच आसतले. So we have to take this community along and we have to make sure. See, 2000 तिकेट घातली फ्लायटीची 4000 टॅक्सी घातले. सदां 2000 तिकेट आसना. आज नोशबान ती 2,000 फ्लायटी तिकेट आहा. But that does not mean every time you are going to. What are the circumstances? How much is the hours involved? 4,000 आमी सगळ्यांनी पळयले. पूण ती 4,000 जो भुरगो जोडलो बाणाल येवपाक तेणी कितली वरां तो बाणाल पावलो. परवरी कितली ट्रॅफिक लागलें. वेर्ना कितली म्हाका आज 25 मिनटां वेर्ना लागल्यो हिंग पावपाक. 25 minutes I was held up at वेर्ना. सो तो गेलो भाडें हाडपाक आनी भाडें घेवन येलो. हाऊ मेनी आवर्स ही कंज्यूम? 4 वरां वयता बिकॉज यू कॅनॉट रीच ऑन द फ्लायट अरायवल न्ही. तो फ्लायटा अरायवल टायमार देखून पावलो जाल्यार बॅगेज करता म्हणल्यार 1 वर वयता. सगळें क्लियर करता म्हणल्यार टायम लागता. सो 1-1.5 वर थिंग वेटिंगाक गेले तेगेलें हाडपाक मिनिमम चल 1 hour 10 minutes. 1 hour देखून दवर तूं विथ ट्रॅफिक 1 hour दवर चल. सो 2.5 hours जाली आनी येवपाक परत आनी वचपाचें. सो गूड 4 hours तेगे गेलो ना हिंगा. 4 hours प्लस तेगे गेली हॉटेलाक पावपाक. So for 4 hours, this boy has earned 4,000 rupees, which is I think and bringing the passengers safely. ये कौन calculations है ना? Only bills है था, and whole of Goa says that it is expensive. What is not expensive in Goa today? अरे तू धाकटोसो lobster खावपाक गेलो जाल्यार 7-8 हजार मरे. Is not expensive. एक कुल्ली खावपाक गेलो जाल्यार 3,500-4 हजार मरे रेस्टॉरंटांनी. मागीर ती नॉट एक्सपेन्सिव्ह. मग ती महाराष्ट्रात कुल्ली तुका पडटा 700-800 रुपये. महाराष्ट्रा बिल आणि गोंयचे कुल्ले बिल घायले जाता. टॅक्सी ड्रायव्हर थिंग कंपेअर करताय टॅक्सी ड्रायव्हरा लागून. तुम पयशे मरे हॉटेला देखून आमी रेट आहाय ती हॉटेलाच्यो कितली आहा न्ही. नोबडी सेज एनीथिंग. सो वी आर accommodating all the restaurants irrelevant whatever their price is. We are accommodating the hotels. ते हॉटेल 5,000 चार्ज करू या 30,000 चार्ज करू आमी एक्सेप्ट करता. पूण टॅक्सी ड्रायव्हरांगेर समज 500,000 रुपया जरी तरी मातशें सुबेज दिसलो जाल्यार वी वॉन्ट टू मेक नॉयज. एंड वी आर नॉट युजींग टॅक्सीज. आम्ही गोंयकार टॅक्सी यूज करना. इट इज ओनली द टुरिस्ट अँड टुरिस्ट इज गेटिंग सो मच दिस. सो वी हॅव टू समवेअर ट्राय टू ड्रॉ अ लाईन. वी हॅव टू ड्रॉ अ लाईन. येस, दिस इज गोवा. दिस इज आवर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अँड दिस इज हाऊ वी वॉन्ट टू पुट आवर रेट. यू कॅनॉट मेक 1,000 रुपी नो फ्रॉम बेनावलीम टू मोपा. 1,000 करपा जायना न्ही. सवाय म्हणल्यार 1,000 करपा जायना. मग तेश कोन जाल्यार बेस्ट कोन जाल्यार दुसरो उपाय हाडपाचो. जे भाशेन सांगलेले ते भाशेन यू हॅव टू फायंड इन अनदर सोल्युशन and make sure that everybody is together and put these decent rates. Now boys have come up. I think 4,000 is a good rate. ती 4,000 जी तू भांडाल सोन मोपा येयली. I think it is a good rate. हेज्या बरी रेट ना. It is a good rate and you see in that how much, what is the calculation? Half the म्हाका दिसता 1,000 रुपये थिंगा गव्हर्मेंट वयता मरे. त्या भुरग्यांक मेळटा 3,000 रुपये. ते मेळटा जाल्यार चोवपा जाय न्ही. In fact, I think the rate right now from Mobor and all is good 5,000-6,000 rupees, which we are charging right up to Mopa, as what I understand. I think we have to balance on one rate. No, you cannot keep on making noise. कि taxi drivers are charging more. Taxi driver, आम्ही हवा क्रिएट करता
की गोवा इज एक्सपेन्सिव फॉर टॅक्सी म्हूण. वॉट अबाउट अदर रेस्टॉरंटां कितली म्हारग जालां, रावपाक कितली म्हारग जालां, दॅट नोबडी इज टॉकिंग. आनी सर्वीसूय रे. वॉट अबाउट द रोड कंडिशन. सवाय टॅक्सी केल्यार रस्ते व्हडले जाय जाल्यार तेन्ना टुरिस्ट येतलो. सुपर फायन ना न्ही आमगेले. सो दॅट इज आय थिंक वी हॅव टू समहाव क्लियर अ मायंडसेट दॅट वी आर हियर विथ वन स्लॅब. This is our taxi services and the boys are happy, their families are earning and we are here with our culture. हांव सदांच म्हणटा the change is happening rapidly but our education level is here न्ही. आमकां मातशें एड्युकेट करूनय आमकां कितली हाडपा जाय चेंज आहा ते प्रमाणे. इंक सोरींग जम्प मारपा लायता. वी हॅव टू टेक पीपल अलॉंग, टेक द इंडस्ट्री अलॉंग. फाल समज सगळ्यो हॉटेलांत तूं टॅक्सी सगळ्यो मोपार गेल्यो आनी मागीर उरलो तो हॉटेलांत तूं गेस्ट आहाय तांकां भोंवपा जाय जाल्यार टॅक्सी ना मागीर कितें करतले. It's a balance. We all have to understand that this is a balance. We are going to a transition phase. We need to accommodate. Taxi driver accommodate करून काम करपा जाय. एजिटेशन करून सगळ्यांक करून करपा जायना. आज कितलेशे इश्यू असेच बुलडोज करपा सोदता. फर्स्ट इयर ऑफ इलेक्शन जाल म्हणटरी फर्स्ट इयर हो गव्हर्मेंट सगळें बुलडोज करपा सोदता. कितें लोक विसरता न्ही. लोक विसरता आनी आज लोकांक दाखोवपाक गरज आहा की आमी विसरना. ब्रिज केली आणि हे केले म्हणून आम्ही विसरना. सो दिस आय थिंक इज मेसेज हॅज टू गो व्हेरी So क्लियर. you mean to say that the charges which he have charges means okay? I think the charges are fine. Okay, the charges can be slightly even more. कळना तुका. This is I think a good slab. But तितून ते गव्हर्नमेंट चार्जीस आहाय त्यो कमी करपा जायो. ऑलमोस्ट 1,000 रुपये तितून चोयले जाल्यार ते 1,000 गव्हर्नमेंटाक जाता. ताका उरले 3,000. तेजे घाला मरे डिस्काउंट. तेजे घाला न्हू डिस्काउंट. So this is, I think, it's a fair thing. I mean, from Mopa all the way, it's not only about kilometers. It is hours of driving involved. No, बाबा तो टॅक्सी ड्रायव्हर कितलो वगत रावतलो. तो 4-5 वरां काढली जाल्यार तू ती 4,000, तू 1 वरूय काढले जाल्यार 4,000. पूण 1 वरान जायना न्ही. पिकअप करतलो जाता हॉटेलाचो पिकअप करपाक गेल्लो. If I understand, he's coming to a hotel in Benaulim. So that means he had gone to pick up that guest. हांगसून गेलो, थिंग रावलो, तेका till he checks out, gets all his luggage and then brought him, no? So that's a time calculation. I think we should be fair enough.